Good day, good day. Honda Beat na baliw. Ayan guys, oh. Medyo totoo na tayo. Secret muna yung gums. Ayan, Honda Beat. Secret ilalagay natin. Siyempre, naka ano yan. NCY pulley set. Honda Beat ano to? V3. Ano, mayari. Baliw. V3 boss. V3. Lalagay natin ng secret weapon. Alam nyo ba guys, ano yan? Secret weapon ni Boss Cross. Bulitas. 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 Pampano sa chicks. Joke lang. Alam nyo ba para saan to guys? Hindi namin alam eh. Balitaan lang namin ano. Testing lang. Maganda daw. So yan. Bili kayo. Guys, nakakabit na. Goods.